سلام بيتساو خمين لكم دحنا دخوم أنا سلامي إكزابير مسكن هم سلام رود ما سلام تقول مع التسفاهم وعد ما بسلام نزاهم لا بالله تبلا لكم حدا صن سبسكرايب نبرتهم دم لايك كومنت لا جورهم مبرتعهم أي فلي الناس اللي تجور لي أزي قبل بلا مسكنهم بقى لما أنتين ون بحد شهر استراخنا لنا ماتي أزي بتعمل زي مهارتنين زغمتنا يا نحفرنا نسمح ماتينا لايك سبسكرايب دمو عيترس صعبي تسا كالبي إذا مسكن سنة حيت أرستا بزح ساب كغير يدلي إياه يبل جنا عمتات أحلف حالفو عبتا زنبرا بوتا يسأنح أزي زخون دما مخنيات اللو سنة حيت ماتيو دق سبات نلوط نادلنا نكلنا زي نلوط أولو حامشتك عندي مخنيات زيهم يوم حدا زوبا مجت سلا زفتو دق سبات بتفطرنا نتزلمدنا ينقر إنا نفتو حدش نقر مجمار حدش لمدي مهناص ويم حدش سرح مفتان نأمرنا يجنغيو ولا أتي زلنايو كنتات حماق يخن أمرنا كابتي زي فلطو حدش نجر زيز فلطو زلمد كوي حشن إلو يكالاخل لوطي مالت كابتي زلمد كايو موصع مالت سلازخونة مبزحتيو سب يفرهو أمو يملس خلتا دليات امبر وسانة سلا زي خريتا دليات امبر وسانة سلا زي ولوم كلوات يدل إيه بمبال منن ايو مغنياتو دما واقع ايخفلن ايو ناي بحقي زلوات صابات جن دليتي زي كونوسي وسانت ايو وسانة مالت دما ولا يحممني ولا يخبدني ولا بزوح يوسدلي كابزي زلخو كوصيه إلكا قال متاويو ብዙሓት ሰባት ድሌት ኣለዎም ግና ዋጋ ናይቲ ለውጢ ክኸፍሉ ፈቃደኛታት ኣይኾኑ ሰልሳይ ብዓውዩ ክጅምር ስለ ዝፍትኑ ሓደ ሰብ ንዓመታት ዝለመዶ ሕማቕ ልምዲ ብሓደ መዓልቲ ክቕይሮ ይፍትን ንኣብነት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይግበር ዝነበረ ሰብ ጽባሕ ተሲኡ 2 ሰዓት ክጎይ እየ ይብል እዚ ግና ንሓንቲ መዓልቲ ይኣክል ይኸውን ቀጻሊ ግን ኣይኸውንን እዩ እቲ ለውጢ ዝመጽእ በንእሽቱ ስጉምቲ በብመዓልቲ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ብሓንሳብ ኩሉ ክቕይሮ እየ ብምፍታን እዩ رابعي نصبح مأكب لومي دخي من الله صباح كجمر ايه سونك جمر ايه حدش عامت مساعته كجمر ايه ازي اتاك عندي صلاقي لوطيه ازيا اتاك عندي صلاقيت لوطيه صباح اتبل معلتي فصيمة ايتمصن ايه لوط زدل سب حج እዩ ክጅምር
ሓምሳይ ዘይምዕጋስ ልዝመፀካ ዝኾነ ነገር ብትዕግስቲ ዘይምፅዋር ለውጢ ግዜ ይወስድ እዩ ሎሚ ጀሚርካ ጽባሕ ጭማዶ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ሎሚ መጽሓፍ አንቢብካ ጽባሕ ሊቕ ኣይትኸውንን ብዙሓት ሰባት ግን ወጻኢት ቀልጢፎም ስለ ዘይርእዩ እዚ ለውጢ ኣይመጽን እዩ ኢሎም ተስፋ ይቆርጹ እንታይ እቲ መፍትሒ ደኣ ንክልወጥ ዝደሊ ሰብ ነዚ ቀሊል ቀመር ክጥቀም ይግባእ ንንእሽተን ክጅምር ዓብይ ነገር ክትገብሮ ኣይትፈትን መዓልታዊ 10 ደቂቃ ጥራይ ተለወጥ ምክንያት ኣይተቕርብ ንለውጢ ጽባሕ የብሉን ሕጂ ጀምሮ ኣከባቢኻ ቀይር ምሳኻ ኮይኖም ኣይትኽእልን ኢኻ ከምዚ ነርና ኢና ዝብሉ ኣዕርኽ እንተለው ኢኻ ንዓኣቶም ምቕያር ቀዳማይ ስጉምቲ ናይ ለውጢ እዩ ቃንዛ ተቐበል ለውጢ ማለት ንነፍስኻ ዘይምችእ ምግባር ማለት እዩ እቲ ቃንዛ ምልክት ዕብየት ምዃኑ ተረዳእ ብኣንጻሩ ሰብ ዝልወጥ እቲ ዘለዎ ኩነታት ካብቲ ናይ ለውጢ ቃንዛ ንላዕሊ ምስ ሓመሞ ጥራይ እዩ ብሓቂ ማለት እዩ ኣዝያ ባዕለይ ዘለኽዎ ኩነታት ወይ ክገብሮም ዝደልዮም ግን ደሞ ጽባሕ ዘባልኹ ዝሕልፎ ግዜ ዘኪረ ባዕለይ ማለት እዩ ምክንያቱ በተለይ ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞ ማለት እዩ ኣብዚ ጽባሕ ልብል ኣብ መንፈሳዊ ህይወተይ ከስተውዕል ገይርኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ምሸት ስራሕ ናሰራሕኩ ቀትሪ ምሸት ጸሎት ክገብር እየ ስግደት ክሰግድ እየ ሎማዓንተማ ኢለ ይሓስብ እሞ ምሸት ስራሕ ምስ ወደእኹ ደኺምኒ እየ ነገ ክጅምር እየ ብኸምኡ ምድሪ መሽኒ ብጣዕሚ ካብ ዝገረመኒ ማለት እዩ ለውጢ ደቂ ሰባት ብርግጥ እግዚአብሔር ይመስገን ቀስ በቀስ ካዚ ኢሎም ደልኹ እየ ደቂ ሰባት እቶም ቀንዲ ላይ ውድቀተይ ማለት ሃምዚ ዓርሲ እምነት ለይኾነስ ዓርሲ እምነት ሃምለ ይብለክ ክገብሩ ንሰባት ብርሒቆ እዮም እየ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ካዚ እውን ኣሎ ብዙሓት ነገራት ዝተርፉኒ ኣብ ካሊእ እግዚአብሔር ይመስገን ክሳብ ሕዚ ነገር ግን ብጣዕሚ መሃሪት እያ እዛ ስነ ጽሑፍና ልማዓንቲ ምክንያቱ ሃምዚ ተመሲጠ ናብ ባዕለይ ንባዕለይ ዝምርምር ዘለኹ ብኸምኡ እየ እና ቤተሰብ ተማሂርኩም ላትኩም ተስፋ ይገብር እዚ ስነ ጽሑፍ ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ርዱእ እዩ ኩላትና ክንጅምሮ እንደሊና ግን ሃምዚ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ወዲ ተባዕታይ ለየፍቅረን ምዃነን ላፈለጣ ግን ክልወጥ እዩ ፀገም የብሉ ነገ ክሐይሽ ይላላላ ተቃጥቃጣ ኮነ ሰላም ዘይብሉን ፍቅሪ ዝነብራላ ብዙሓት ኣወዳት እውን ከምኡ ሃምዚ ሰላም ዘይብሉ ግን ደሞ ክቅየር እዩ ነገ ክሐይሽ ይላልና ዕድመ ልክዕና ሰላም ዘይብልና ንሓልፍ ማለት እዩ ብዙሓት ነገራት ኣሎ እና እዚኣ ትመስል ነይራ ቤተሰብ ተማሂርኩም ላትኩም ተስፋ ይገብር ላይክ ሰብስክራይብ ድማ ኣይትረስዑ ድምፀይ እውን ከዚ እውን ብጣዕሚ ትሒቱ ክኾን ክኽእል እዩ ግን ድምፂ ወሲኹ ስምዑ ማለት እዩ በባይሎም እና እዚኣ ትመስል ነይራ ባይ ያኔ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ቤተሰብ ፈትዩኩም እየ